نحمده سبحانه وتعالى على أن أظلنا شهر عظيم يسمى رمضان ترد فيه الذنوب وتكشف فيه الكروب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد دخل شهر رمضان، فخذوا بركاته بالطاعات كالتنزه عن العصيان، كما حضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يتناهى من الزمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وعلى الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان
وعثمان وعليا رضي الله عنهم وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اقتل اليهود والنصارى والمجوس وجميع الملحدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حضرات المصلين الكرام، দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন। কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ পায়ের জলের প্রতি লক্ষ্য করে খেয়াল করুন। আমাদের সামনে যাদের ফাঁকা আছে ফাঁকা জায়গা পূরণ করুন, সামনে যেন কোনো অবস্থায় ফাঁকা না থাকে। যারা কাতারের জায়গা পায় নেই আমরা তাদেরকে কাতারে জায়গা করে দিই, সুযোগ করে দিই। অনেকের কাপড় নিচে ঝোলানো দেখা যাচ্ছে, আমরা কাপড়কে কাপড় উঠাই, কারণ ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবালু সালাতা রাজুলিন মুসবিরি, তার নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না যার কাপড় নিচে পড়া থাকে। যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে লক্ষ্য করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. মুসল্লিয়ান একরাম, মসজিদ ও মাদ্রাসা দান বাক্সে দান করে শ্রদ্ধায় জানিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, اللهم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Allah hai Parvardigar alam, besok আমরা গুনাহগার, আমরা অপরাধী, আমরা মুজরিম। হে আল্লাহ, আমরা বিগত গুনাহ লজ্জিত। হে আল্লাহ, বিগত গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি মাওলা। ভবিষ্যতে গুনাহ করব না মাওলা। এই বলে তোমার শাহী দরবারে তওবা করতেছি মাওলা, ক্ষমা চাইতেছি মাওলা। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ, আমাদের তওবাকে কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ, রমাদান ক্ষমার মাস মাওলা। হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা দ্বারা মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ, রহমতের মাস মাওলা। হে আল্লাহ, আমাদেরকে রহমত দান ফরমাও। হে আল্লাহ, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস মাওলা। হে আল্লাহ, দান ফরমাও। হে আল্লাহ, বিশ্বের সকল মুসলমানদের মাফ ফরমাও, সকল মুমিন মুমিনাতকে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ, আমাদের জিন্দাদেরকে হেদায়েত দান ফরমাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তুমি হেদায়েত দান ফরমাও। হে আল্লাহ, বিশ্বের মুসলিমকে এক নেক বানায় দাও। হে আল্লাহ, মুসলিম জাতিকে এক নেক বানায় দাও। পরস্পর ঝগড়া বিবাদকে দূর ফরমাও। হে আল্লাহ, উলফত মহব্বত তুমি দান ফরমাও। হে আল্লাহ, পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব সম্প্রীতি স্থাপন করে দাও মাওলা। হে আল্লাহ, রমাদানকে কেন্দ্র করে মাওলা, হে আল্লাহ, মুসলিমদের মধ্যে পরস্পরের ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব সম্প্রীতি স্থাপন করে দাও মাওলা। সমাজ থেকে হিংসা বিদ্বেষকে দূর করে দাও মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এক নেক হিসেবে কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ, ভাইজানরা বহু দূর দূরান্ত থেকে হে আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে হাত উঠাইছে মাওলা। আল্লাহ, প্রত্যেকের দরখাস্ত মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ, দেশে বিদেশে যে যেখানে আছে সকলকে তুমি কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে বাকি রমাদানের হে আল্লাহ দিনে রোজা রাখা, হে আল্লাহ রাতে কিয়ামুল লাইল তারাবি তাহাজ্জুদ 20 রাকাত পড়ার তৌফিক আমাদেরকে দান করো মাওলা। হে আল্লাহ, যারা 8 রাকাত 10 রাকাত করে চলে যায় মাওলা, তাদেরকে হেদায়েত দাও, সঠিক পথে আসার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ইবাদতকে কবুল ফরমাও, আমাদের তেলাওয়াতকে কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ, সর্বোপরি আমাদেরকে যার যখন মওত হবে মাওলা, ঈমানে মওত আমাদেরকে নসিব ফরমায় মাওলা। হে আল্লাহ, আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ, আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল ফরমাও। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين برحمتك يا برحمتك يا أرحم الراحمين.